बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी मीन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण आजिर एही वीडियो रे आमे माने जानिबा जे मीन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई एही एप्रिल 2025 किपरि रहिबो। मीन राशि मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। मीन राशि व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो एप्रिल 2025 रे से विषय रे विस्तार भाବରେ आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउ प्रकारर फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे से विषय रे विस्तार भाବରେ आलोचना करिबा। एहा व्यतीत अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार मध्य जानिबा। तो सेथिपई आपणकर जदि मीन राशि होइथाय तो वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं वीडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करी दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु अंतिम राशि अर्थात 12 नंबर राशि हेउची मीन राशि। तो एप्रिल मास आरंभ रे आपणको कुंडलीर प्रथम भावरे विराजमान अछंती सूर्य, शनि, राहु, शुक्र एवं बुध। आपणको कुंडलीर तृतीय भावरे विराजमान अछंती देवगुरु बृहस्पति। चतुर्थ भावरे विराजमान अछंती मंगल एवं आपणकर सप्तम भावरे विराजमान अछंती केतु। तो सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एप्रिल 2025 रे। तेबे कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणक स्वास्थ्यर भाव, इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। आपणक प्रथम भावर अधिपति हेउछंती देवगुरु बृहस्पति जे कि आपणकर तृतीय भावरे विराजमान अछंती एवं आपणकर प्रथम भावरे पंचग्रही जोग हेउछि सूर्य, शनि, राहु, बुध एवं शुक्र आपणकर प्रथम भावरे एकत्र अछंती। तो आपणको 2-3 जिनिसर विशेष ध्यान रखिबार अछि। प्रथमे तो आपणकर ओभर थिंकिंग करिबा कारणरू माइंड को अधिक प्रेशर देबा कारणरू आपणकर मुंड बिंधा भली समस्या देखा देबो। कारण मंगलंक ठारू राहु केंद्र रे अछंती एवं राहुंक ठारू मंगल मध्य केंद्र रे अछंती। एहा व्यतीत राहु आपणकर राशि रे अछंती, शनि मध्य आपणक राशि रे अछंती। शनि एवं राहु एकत्र हेबा कारणरू श्रापित दोषर निर्माण हेउछि। तेणु आपणଙ୍କୁ सर्वप्रथमे मुंड बिंधा प्रति सतर्क रहिबार अछि। आपणଙ୍କୁ ओभर थिंकिंग करिबार नाही किंबा अजथा कथा को नेकी माइंड को अधिक प्रेशर दबार मध्य नाही। जदि आपण एपरि करंती तो आपणकर मुंड बिंधा भली समस्या देखा देबो। द्वितीय रे जेतेबेले आपण बाहर को जाउछंती तो ठंडा, काश, ज्वर एभली समस्या रे आपण पड़ी पारंती। कारण जेहेतु आपणकर चंद्रमा उपरे 5टी ग्रह चलन करूछंती तो आपणଙ୍କୁ आपणक स्वास्थ्यर ध्यान रखिबार अछि। आपणक खाइबा पीबा को आपणक नियंत्रण रे रखिबार अछि। बाहर खाइबा को संपूर्ण रूप रे अवॉइड करिबार अछि। इन्फेक्शन, एलर्जी ए सबु प्रति मध्य आपणक सतर्क रहिबार अछि। सेमिति किछि मेजर इश्यू नहले मध्य एभली छोट छोट स्वास्थ्य जनित समस्या आपणकर देखा देबो। सेथिपई आपण निज स्वास्थ्यर विशेष जत्न नेबा उचित। तो बंधु माने एथिपई आपण प्रतिकार मध्य निश्चित भाबरे करंतु। तो प्रतिकार आमे वीडियो शेष रे जानिबा। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एप्रिल 2025 रे। तो कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षार भाव। तेबे बंधु माने आपणक पंचम भावर अधिपति हेउछंती चंद्रमा जे कि 2 दिन रे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। तो आमे जदि एप्रिल मासरे आपणकर पाठ पढ़ार कथा कहबा तो आपणकर पाठ पढ़ा भल रहिबो। कारण आपणकर प्रथम भावरे बुध एवं शुक्र विराजमान अछंती जहा फल रे आपणकर कैचिंग पावर भल रहिबो। आपणक मध्यरे इंटेलिजेंसी रहिबो, माइंड शार्प हेबो एवं पाठ पढ़ा को नेकी आपणक मन को अनेक आइडिया मध्य आसीबो। से सब को आपण कार्यकारी मध्य करि परिबे। तेबे
ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଯେହେତୁ ଶନି 7.5 ଦ୍वितीय ଚରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଦେବ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣ ଅଧିକ ଭାବିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବେ। ତେବେ ଏସବୁକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ତ 14-15 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏପ୍ରିଲ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରେମ ଜୀବନ ତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଶନି, ରାହୁ ଏବଂ ବୁଧ ଏକତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଶନି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରେସନ ଆସିବ। ତ ଆପଣ ଯଦି ନିଜ କ୍ରୋଧ ଉପରେ, ଜିଦ୍ଦି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା ନ କରନ୍ତି ତ ଏହାର ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ କିପରି ଭାବରେ ରଖିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ନିଜର କ୍ରୋଧ ଉପରେ, ନିଜର ଜିଦ୍ଦି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା ନ କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସିବ। ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ତ ଆପଣ କେବଳ ନିଜର କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଜିଦ୍ଦିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ 70-80% ଭଲ ରହୁଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏପ୍ରିଲ 2025ରେ। ତ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ କେତୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ 18 ମଇକୁ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତେବେ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ରହି ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ମାତ୍ର କେତୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ପକାଇବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଯେତେ ଭଲ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ ଦେଖାଦେବ। ଯେହେତୁ କେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ଗ୍ରହ, ଛାୟା ଗ୍ରହ, ତ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଠିକ ଥିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେବ, ଡିସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ ଦେଖାଦେବ। ତେବେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ଯେହେତୁ ବୁଧଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି ଏବଂ ଏମିତିରେ ବି 18 ମଇକୁ କେତୁ ସପ୍ତମ ଭାବରୁ ବାହାରିଯିବେ। ତ ଏହାପରେ ଆପଣ ନିଜର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ବେଟରମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏପ୍ରିଲ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ତ ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 5 ଏପ୍ରିଲକୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ତ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମିଟିଂ କିମ୍ବା ଡିଲ୍ ରହିଛି, ତ ସେସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ କରିପାରିବେ। ଏସବୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ତେବେ 14 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ଏସବୁ ପାଇଁ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିବ ଏପ୍ରିଲ 2025ରେ। ତ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ 15 ମଇକୁ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ।
तो 15 मई पर आपणकर क्यारियर आपण बहुत अधिक बेटरमेंट देखा पाइबे। जेतेबेले गुरु आपणकर चतुर्थ भाव में चलन करी आपणकर दशम भाव को देखिबे सेतेबेले आपणकर क्यारियर बहुत भल रहिबो। क्यारियर रे आपण इम्प्रूवमेंट देखा पाइबे। तो एप्रिल मासर कथा जदि कहिबा तो गुरु आपणकर तृतीय भाव में अछंती एवं शनि आपणकर प्रथम भाव में अछंती एवं वर्तमान आपणकर शनि 7.5 द्वितीय चरण चालुछि। शनिकर दृष्टि आपणकर दशम भाव उपरे रहुछि एवं 2.5 वर्ष पर्यंत शनिकर दृष्टि आपणकर दशम भाव उपरे ही रहिबो, जहा फଳରେ आपणको अधिक परिश्रम करबाको पड़िबो। आपणको उपरे कार्यभार अधिक रहिबो। आपण निजर क्यारियर एक्सप्लोर करिवे, नुआ नुआ आपण अलगा किछि सिखिबार मध्य चेष्टा करिवे। आपण निज क्यारियर अनेक नुआ नुआ लोकंक सहित मध्य मिसिबाको लागिबे एवं गुरुंकर दृष्टि जेतेबेले आपणकर दशम भाव उपरे रहिबो अर्थात गुरु जेतेबेले आपणकर चतुर्थ भाव को चलन करिवे सेतेबेले आपणक मध्यरे मैच्योरिटी लेवल बढ़िबो, आपणक मध्यरे ज्ञान बढ़िबो, आपण निज क्यारियर स्टेबल होई परिबे। तेबे एप्रिल मासरे आपणकर क्यारियर 60 रु 70% भल रहिबो। आउ जो 30% रहिला तो आपणको टिके अधिक परिश्रम करबाको पड़िबो। आपणको उपरे कार्यभार अधिक रहिबो एवं शनि आपणकर चंद्रमांको उपरे थिबा हेतु आपणको मध्यरे ओवर थिंकिंग देखा देबो। मन भीतर को अनेक प्रकारर शंका मध्य आसीबो। तेबे ए सब को आपण जेते पारिबे अवॉइड करंतु, स्ट्रेस थारु दूरे रहंतु। जहाँ भी काम आपणको मिलुछि ताको आपण करबाको चेष्टा करंतु, कारण वर्तमान आपण जो परिश्रम करूछंती तार फल आपणको निश्चित भाबरे भविष्यतरे प्राप्ति हेबो। बिजनेस रो कथा जदि कहिबा तो बिजनेस किंतु एप्रिल मासरे आपणकर सर्वश्रेष्ठ रहिबो, बहुत भल रहिबो, कारण व्यापार वाणिज्यर कारक ग्रह बुध आपणकर प्रथम भाबरे विराजमान अछंती एवं शुक्रंक सहित अछंती। तो आपणकर डेली इनकम बढ़िबो एवं बिजनेस रे मध्य आपण बहुत अधिक उन्नति करिवे। तेबे जेहेतु आपणकर शनि 7.5 चलिछि तो आपण निज सहित निज परिवारर मध्य ध्यान रखंतु। अधिक चिंता करंतु नहीं, ओवर थिंकिंग करंतु नहीं। निजर बाणी उपरे मध्य आपण नियंत्रण रक्षा करंतु एवं जेते पारिबे आर्गुमेंट ठारू मध्य आपण दूरे रहंतु, अर्थात आपण जेते पारिबे निजको शांत रखिबा पई चेष्टा करंतु। एही समय आपण जेते पारिबे दुखी दरिद्र व्यक्ति मानकु सहाय्य करंतु, निजर सामर्थ्य अनुसारे आपण से मानकु सहाय्य करंतु, कारण एपरि करिबा द्वारा आपणको उपरु शनि देवंकर दुष्प्रभाव किछि मात्रा रे कम होई पारिबो। तो एबे आसंतु जानि नेबा किछि प्रतिकार विषय रे, जे प्रतिकार गुडिक करिबा द्वारा आपणकर जहाँ भी किछि अशुभत्व रहुछि से सब खंडन हेबो एवं आपणको अधिक शुभत्व प्राप्ति होई पारिबो। तेबे सेथि पई आपण प्रत्येक दिन शनिकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु। प्रत्येक दिन गुरुंकर बीज मंत्र मध्य 108 थर जप करंतु। प्रत्येक दिन आपण विष्णु सहस्र नामर पाठ करंतु एवं प्रत्येक दिन हनुमान चालीसार मध्य पाठ करंतु एवं प्रत्येक दिन आपण उदित सूर्य को तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु। निश्चित भावरे आपणको अधिक शुभत्व प्राप्ति हेबो। तो बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ, एहा ही ईश्वरंक निकटरे मोर प्रार्थना।